Basi kwanza kabisa nataka niwasalimu kwa jina la Yesu mchambo. Siku ya leo nataka nishukuru Mungu kwa nafasi ambayo ameweza kuniwezesha niweze kusemezana pamoja nanyi kwa wakati nzuri kama huu. Kwa majina naitwa mchungaji Roti Shadrack. Nikihudumu na kanisa la UPEC sehemu za Keses, South Wareng, nikiwa kanisa la Tulwet UPEC na Chebarush UPEC. Nataka nishukuru Mungu kwa kunipa hii nafasi ili niweze kuwa mahali hapa siku ya leo ili niweze kuzungumza kwa pamoja na nyinyi kwa wakati kama huu. Nataka tuweze kuwa pamoja na nyinyi kwa hii evening devotion ili Mungu aweze kutubariki, na naamini kwamba tukiwa pamoja tukiendelea pamoja na nyinyi naamini kwamba tutabarikiwa pamoja. Nataka kwanza kabla tujasema lolote nataka tufungue na maombi ili tuweze kubarikiwa. Nataka tuamini kwa maombi. Mfalme mtakatifu Baba yetu wa mbinguni, ni asante Jehova kwa kibali na amani yako. Asante Bwana kwa kutuwezesha na kutupa kibali ndipo sasa tumeweza kuwa mahali hapa. Asante Bwana kwa kibali ambayo Bwana umeona kwamba ni vyema Jehova tuweze kusemezana na watu wako. Naomba Bwana kibali ili Bwana niweze kuwa pamoja na watu wako Bwana kwa njia ya kipekee. Na naamini kwamba Jehova ninaposemezana na watu wako Bwana kuna ushindi na mafanikio katika jina la Yesu Kristo. Tembea Bwana katika sehemu hii uweze kubariki watu wako na kutenda yaliyo mema. Ninapoenda Bwana kusimama mahali hapa na niweze Bwana kuleta uchumbe na neno lako Jehova. Waacha watu wako barikiwe na kuinuliwa. Simama Bwana ukitenda Jehova, na tutakapofikia tamati Jehova tutakushukuru na kuliinua jina lako. Naomba yote Bwana kituma utatenda kwa jina la Baba, aliye Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Basi nataka nilete uchumbe ya kwamba tunapokuwa katika hali ya maombi tunajua kwamba kuna faida ya maombi. Uchumbe ni kwamba faida ya kunyenyekea kwa maombi. Na jambo ni kwamba tunaponyenyekea kwa maombi mambo mazuri yanatendeka katika maisha yetu, na kuna mambo ambayo labda haingewezekana katika maisha, lakini tunapokuwa chini ya maombi na kunyenyekea bila shaka Mungu atatuwezesha na atatuelekeza katika njia ambayo inafaa. Nataka mgeuka na mimi katika kitabu cha Mambo ya Nyakati Mambo ya Nyakati wa pili mlango wa 7 mstari wa 14 ambaye inatuelekeza kuhusu jinsi tunavyostahili kunyenyekea na faida ya kunyenyekea kwa maombi. Kitabu hiyo tukisoma kuanzia hiyo 14 inasema ya kwamba ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watanyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso na kusiacha njia zao mapaya, basi nitasikia toka mbinguni na kuwasamehe dhambi zao na kuiponya nchi yao. Sasa macho yangu yatafumbuka na masikio yangu yatasikiliza maombi ya watu waombao mahali hapa. Maana sasa nimeichagua nyumba hii na kuitakaza ili kwamba jina langu lipate kuweko huko milele. Yatakuweko na macho yangu na moyo wangu daima. Neno la Mungu limetueleza wasawa ya kwamba watu wangu wanaponyenyekea kuna mambo mazuri ambayo Mungu anaenda kutenda. Jambo kubwa ni kwamba tunapoomba ni lazima tuweze kunyenyekea na kutafuta uso wa Bwana na tuweze kuacha njia zetu zilizo maovu ili Mungu mwenyewe aweze kutuwezesha na Mungu aweze kutuelekeza na kututendea yale ambayo tunahitaji. Katika maisha ya mwanadamu kuna wakati ambayo tunaweza fanya maombi, kuna wakati tunaweza fanya mambo ambayo tunafanya pasipo kunyenyekea mbele za Mungu, na tunaweza omba pasipo kusiacha njia zingine ambayo haimpendezi Mungu. Katika maisha ambayo tunaishi watu wa Mungu wakinyenyekea, maandiko yamesema ya kwamba ndaiponya hata na taifa, ndaiponya hata na jamii, ndaiponya hata na familia. Kwa hivyo nataka niwasihi wasikilizaji ya kwamba tunaponyenyekea mbele za Mungu mambo mazuri yatatendeka katika maisha yetu. Maandiko imetuhimiza wasawa ya kwamba ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu, sisi ambao tumeitwa kwa jina la Mungu, tukinyenyekea na kuomba, kuna mambo ambayo Mungu anaweza kutenda ambayo ingewezekana kufanyika. Kwa hivyo nataka niwasihi wote ambao wanasikiliza ujumbe wa kwamba tuchukue nafasi ili tuweze kunyenyekea mbele za Mungu, ili unapoenda sehemu ya maombi, unapochukua nafasi yako kuita Mungu, uweze kunyenyekea mbele za Mungu. Kwa sababu watu wengi wanaweza chukua nafasi yao pasipo kunyenyekea, na bila shaka maombi yao labda haitajibiwa. Ukisoma maandiko yakasema ya kwamba watu wanaweza omba lakini maombi haitajibiwa kwa sababu maombi yao haifai mbele za Mungu. Kwa hivyo nataka niseme ya kwamba watu wa Mungu tunaponyenyekea
tunaponyenyekea, jambo la kwanza, jamii zetu watafaulu, watoto wetu watafaulu, nyumba zetu zitainuliwa, kazi ya mikono zetu zitabarikiwa tunaponyenyekea mbele za Mungu. Wacha watu wa Mungu tuchukue nafasi ili tuweze kunyenyekea. Na naamini ya kwamba msikilizaji, unaposikia ujumbe huu ya kwamba chukua nafasi ya kunyenyekea mbele za Mungu, na unapochukua nafasi ya kunyenyekea pia uweze kuacha njia zilizo maovu. Kuna mambo ambayo yanaweza kuzuia mambo isifanyike katika maisha yetu. Kuna mambo ambayo yanaweza kuzuia uso wa Mungu isije katufikie. Kuna mambo ambayo yanaweza kuzuia baraka za Mungu isije katufikie. Lakini nimekuja mahali hapa ili niweze kusemezana pamoja na wewe ya kwamba chukua nafasi ya kunyenyekea, ili unaponyenyekea bila shaka Mungu ataonekana na atatenda yale mema. Ikasema ya kwamba na kuomba na kunitafuta uso na kusiacha njia zao mapaya, basi nitasikia toka mbinguni na kuwasamea dhambi yao na kuiponya nchi yao. Kumaanisha kwamba kuna mambo ambayo tusipoachana nazo nchi yetu haitaponywa. Kuna mambo ambayo tusipoachana nazo watoto wetu hawatabarikiwa. Kuna mambo ambayo tusipoacha hata na nyumba zetu hatutafanikiwa. Kwa hivyo nataka niwasihi wapendwa ya kwamba tuchukue nafasi ili tuweze kunyenyekea mbele za Mungu. Wote ambao walichukua nafasi ya kunyenyekea, Mungu aliweza kuwatendea, Mungu aliweza kuwainua, Mungu aliweza kuwabariki, Mungu aliweza kuwafungua, na Mungu aliweza kuwaweka huru. Na bila shaka tukinyenyekea hata na kanisa, kuna mambo mengi ambayo yanaweza fanyika kwa kanisa tusipochukua nafasi ya kunyenyekea. Kwa hivyo nataka niseme ya kwamba kuna wakati ambaye nyumba ya Mungu inaenda mpaka inafikia wakati ambao watu wanaweza kuchanganyikiwa. Kwa nini? Watu wameacha njia za Mungu. Watu hawanyenyekei. Watu hawaache mambo za maovu na kutafuta Mungu. Watu wanaenda nyumba ya Mungu na mambo zao. Lakini nataka niwasihi siku ya leo kwamba ndiposa njia zako zifunguliwe, ndiposa nyumba yako ifunguliwe, ndiposa mipango zako sifanikiwe. Jambo kubwa ni kwamba tuweze kuacha njia zilizo maovu na kutafuta Mungu. Na unapotafuta Mungu, bila shaka Mungu atakuwezesha na atakutendea jinsi unavyohitaji. Watoto wetu tunahitaji wafanikiwe katika hali ya masomo, katika hali ya mafanikio aina mbalimbali. Jambo kubwa ni kwamba tuweze kunyenyekea. Nataka niwasihi mama popote walipo, wazee popote walipo, vijana popote walipo ya kwamba jambo kubwa katika maisha ni kunyenyekea mbele za Mungu. Na tunaponyenyekea mbele za Mungu, bila shaka Mungu atatuwezesha. Neno likaendelea kusema ya kwamba macho yangu yatafumbuka na masikio yangu yatasikiliza maombi ya watu waombao mahali hapa. Maana sasa nimeichagua nyumba hii na kuitakasa, ili kwamba jina langu lipate kuweko uko milele. Yatakuweko na macho yangu na moyo wangu daima. Kumaanisha kwamba tunapotafuta Mungu na kunyenyekea, tunapoacha njia zilizo maovu, tunapojiepusha na njia sio ambatana na mapenzi ya Mungu, maandiko kasema ya kwamba hata na masikio ya Bwana Mungu wetu atatusikia. Macho yake yatafunguliwa kwa ajili ya maisha yetu. Atakutazama popote ulipo, na bila shaka atakutendea yaliyo mema. Maana sasa nimeichagua nyumba hii na kuitakasa, ili kwamba jina langu lipate kuweko uko milele. Kumaanisha kwamba tunapotafuta Mungu kwa unyenyekevu, tunapotafuta Mungu na kutembea kwa njia ambayo inafaa na kuacha njia zilizo maovu, Mungu akasema ya kwamba nyumba ambayo Mungu ameitakasa, neno lake litakuwa uko milele na milele. Kwa hivyo nataka niwasihi wapendwa popote mlipo ya kwamba jambo kubwa tutafute Mungu. Na tunapotafuta Mungu ni kutafuta Mungu kwa unyenyekevu. Tutafute Mungu kwa kuomba kwa bidii. Tutafute Mungu na tuache njia zilizo maovu. Ndiposa nimewaambia hapo mbeleni ya kwamba nyumba yako utafanikiwa unapotafuta Mungu na kuacha njia zilizo maovu. Watoto wako watafanikiwa unapoacha njia zilizo maovu na kutafuta Mungu. Hata na nchi yetu itafunguliwa, itabarikiwa. Nchi yetu itabanuka. Nchi yetu itakuwa na amani tunapotafuta Mungu ambaye ni Mungu ambaye yu hai katika maisha yetu. Kwa hivyo nataka niwasihi
nawasihi popote mlipo ya kwamba jambo kubwa ni kwamba tutafute Mungu, na bila shaka Mungu atatufikia. Mungu atakuwa pamoja na sisi, na Mungu atatutembelea. Mungu atatembelea jamii yako. Mungu atatembelea kazi yako. Mungu atatembelea watoto wako. Mungu atatembelea hata na taifa letu. Kwa hivyo ninawasihi hata taifa letu kwa ujumla ya kwamba tutafute Mungu na kunyenyekea, na tuache njia zingine ambazo tunaona ya kwamba impendezi Mungu, ili Mungu aitembelee nchi yetu na Mungu aiweze kuikomboa nchi yetu. Na naamini ya kwamba watu wa Mungu tukitafuta Mungu, kuna mambo mazuri ambayo yatatendeka katika taifa letu. Kuna mambo mazuri ambayo yatatendeka katika jamii zetu. Kuna mambo mazuri ambayo yatatendeka kwa familia. Kwa hivyo watu wa Mungu, nataka niwasia kwamba tutafute Mungu, na tunapotafuta Mungu kila jambo itakuwa sawa sawa. Kwa hivyo nataka niwasia wapendwa kwamba kwa hiyo nafasi ambayo Mungu ametuwezesha, nataka kila mmoja aweze kubarikiwa na kuendelea. Tunapochukua nafasi ya maombi, kama kuna mahali ambao umeona ya kwamba haujatafuta Mungu, nataka utafute Mungu siku ya leo, ili Mungu aweze kukutembelea na kukutendea yaliyo mema. Kwa hivyo bila shaka nataka niseme ya kwamba Mungu awabariki sana na watendee mema kwa kila wakati. Nataka tuamini kwa maombi. Mfalme mtakatifu, Baba yetu wa mbinguni, asante kwa nafasi ambayo umenipa Bwana wakati kama huu. Wewe ni Mungu mwaminifu ambao unaweza na unatenda Bwana. Jehova, umetueleza ya kwamba tunapokutafuta, tunaponyenyekea kwa maombi Jehova, na kuacha njia zilizo maovu, Bwana utatutembelea na kutuonekania. Ninatangaza baraka kwa hiyo familia, natangaza baraka kwa hiyo jamii, natangaza ufanisi kwa hiyo familia Jehova. Wacha nguvu zako Bwana ikafikia na kuwatendea mema. Asante kwa ajili ya taifa letu. Tembelea taifa letu na kuponya Jehova, ili Bwana tuweze kutembea kwa njia ambayo inafaa Jehova. Wewe ni Mungu ambao unaweza na Mungu ambao unatenda. Jehova, naomba yote Bwana nikiamini kwamba utatenda, kwa jina la Baba aliye Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Mungu awabariki sana. Asanteni.